Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum? Nahnu bi khairi walhamdulillah. Usahakan kalau kita ucapkan jawaban itu alhamdulillah nahnu bi khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairi. Kenapa? Karena kita muji Allah dulu. Tidak ada sih persamaan dan perbedaan. Cuman istilahnya apa ya? Kita memuji Allah dulu baru kita menginfokan bahwa saya baik gitu. Seperti kita mengucapkan bismillah ana asrab. Asrabu bismillah. Beda loh. Karena kita sedang memuji Allah dulu. Kita menggunakan nama Allah dulu. Naam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani azanallahu. Insyaallah ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya. Kita lanjut pembahasan kita kitab Umdatul Ahkam. Umdah artinya apa? Artinya umdah? Apa artinya umdah? Hah? Umdatun, pokok. Amadun, tiang. Umdah. Al-ahkam, pokok-pokok dari hukum-hukum yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Kemudian selanjutnya kita masuk mulai pembahasan kitab ini. Sudah kita membahas kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah, setelah kitabut Thaharah masuk kitabul adab, adabu dukhulil khala'i wal istitabah. Itu kan dibilang Cang? Nah. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-15. Ikuti ana ya. Nah. Bismillah. Ini tulis Pak Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-hadithul khamisu asyar. Al-hadithul khamisu asyar. An Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. An Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Raqitu yawman ala baiti Hafsata. Raqitu yawman ala baiti Hafsata. Fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Yaqdi hajatahu mustaqbilas syami mustaqbilas syami mustadbiral ka'bati. mustadbiral ka'bati. Ini hadis yang mengkaji, yang membahas. Yang kemarin kan hadis yang ke-14 itu, coba antum lihat, yang menunjukkan bahwa tidak boleh kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ya. Sekarang datanglah hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, raqitu yauman ala baiti Hafsata. Aku naik di suatu hari rumahnya Hafsah. Nah, siapa Hafsahnya kok sampai Abdullah bin Umar naik rumahnya Hafsah? Hah? Karena Hafsah itu anaknya Umar juga. Berarti Hafsah sama Abdullah saudara-saudaraan. Bisa enggak saudara masuk rumah saudari? Bisa enggak? Bisa.
Nah, kalau seandainya saudara masuk ke rumah orang lain kan bahaya. Nah, ini maksudnya mahram intinya gitu ya. Ya, kok sampai Abdullah ini cowok kan masuk ke rumahnya cewek. Nah, tapi ceweknya adalah Hafsah binti Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum ajmain. Naam. Apa yang ditemukan? Fara'aitu, maka aku melihat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqdi hajatahu. Yaqdi itu pada hajat sudah. Kalau yaqdi itu artinya kan menyelesaikan urusannya, hajatnya. Maksudnya hajatnya ya imma di belakang, imma di depan. Kubul dan dubur, ya, yaqdi hajatahu. Selanjutnya mustaqbilas Syam katanya ini. Mustaqbilas Syam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hajat saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Syam. Sebagaimana dijelaskan kemarin, Madinah, otomatis di Madinah ini kan, kemana hadap sholatnya orang Madinah? Jelas ke Ka'bah. Maksud anak ke utara, selatan, barat, timur gitu loh. Timur. Tenggara. Mana? Tenggara. Hadis yang dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang sudah kita baca kemarin, apa katanya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza ataitumul ghaita, apabila kalian datangi hammam, tempat buang air besar, buang air kecil, fala tastaqbilul qiblah, jangan menghadap kiblat bi ghaitin wala baulin, mau gait, mau BAB, mau baul, mau BAK. Wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakanginya, gitu kan katanya kemarin. Tapi sekarang di hadis Abdullah bin Umar ini menyuruh beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membelakangi Ka'bah dan menghadap ke Syam. Berarti hadap ke mana? Syam. Membelakangi Ka'bah ke hadap ke mana gitu. Nah, Ustaz sudah jelaskan kemarin ya. Ini Makkah. Perhatikan ini. Ini Makkah. Nah, ana kasih apa namanya? Ana kasih gambar di sini sudah, biar antum paham. Ana tulis di sini. Di sini Ka'bah. Ya. Berarti Makkah. Makkah ya. Kalau kita ikut peta, jangan nih, Isma. Kalau kita peta ini kan, ini mana? Shimal. Ini Janub. Ini Garbi. Ini Syarqiun.
Nah, Makkah ini kan Nabi SAW hijrah ke Madinah, sini Madinah. Ini hijrah ke Madinah. Kemana jadinya? Mana? Ke utara. Di sini Syam. Paham? Makkah, Madinah, Syam. Yaman sini. Paham? Indonesia di sini. Makanya dia hadap ke barat. Paham? Di dalam hadis yang kemarin itu dikaji, apa dia bilang? Walakin syarriku au gharribu, akan tetapi kalian harus hadap ke timur atau hadap ke barat. Syarriku atau gharribu. Hadaplah ke, ini kan Madinah nih. Madinah. Nah, Abdullah bin Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatah, membuang hajatnya mustaqbilas Syam. Hadap ke Syam. Memustadbiral Ka'bati, membelakangi Ka'bah. Beliau hadap ke utara. Berarti arah kiblatnya orang Madinah itu ke selatan. Ke selatan. Paham, Tom? Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini, kalau yang hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi kan tidak boleh kita apa? Menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi ini Nabi langsung melihat membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam, hadap utara. Berarti kita menghadap ke timur, membelakangi arah barat, gitulah. Paham nih? Nah, komentar para ulama, hadis Abu Ayyub yang kemarin yang kita bahas, Abu Ayyub yang tidak boleh membelakangi kiblat ini, Isma. Bahwasannya tidak diperbolehkan menghadap kiblat. Nah, datang nih hadis Abdullah bin Umar menunjukkan boleh kita membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Tetapi persyaratannya fil bunyan. Persyaratannya ada di bangunan. Apa kata nih? Baitan. Ada di rumah kan ini? Baitan. Paham nih? Abdullah bin Umar pernah melaksanakan itu. Pernah melakukan membelakangi atau menghadap kiblat. Ditanya, "Ya Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, bukankah dilarang untuk melakukan ini?" Apa kata Abdullah bin Umar? Betul. Kalau di tanah lapang, masuk di sungai, di mana? Di lapangan atau di tempat yang tertutup, yang di tempat terbuka, ya itu yang dilarang. Tetapi kalau di tempat yang tertutup, maka diperbolehkan. Nah, ini makanya kalau kita lihat di pondok kita ini kan ada hadap barat, hadap timur kan ya biasanya. Karena nah ini jangan menggunakan hadis ini. Tapi kalau di luar, maksud di bangunan, bahkan para ulama mengharamkan, tidak boleh. Paham ini adabul khala. Paham? Hafiz tahadul hadis. Al-hadisul khamis asar an Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqal. Apa dia bilang? Raqitu yawman ala baiti Hafsata. Qara'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatah mustaqbilal asy-Syami wa mustadbiral Ka'bah. Sekarang masuk ke hadis yang ke-16. Ikut Ustaz. Al-haditsus sadisu asyar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi ma'i idawatan min ma'in wa anazatan wa yastanji bil ma'i. Nah, dari Anas bin Malik. Man huwa Anas? Anas bin Malik pembantu Nabi SAW. Kurang lebih 10 tahun beliau membantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a. Anas bin Malik pernah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke khala, tempat yang sepi. Maksudnya khala itu maksudnya tempat buang air besar atau buang air kecil. Fahmilu ana wa gulamun nahwi, kemudian aku membawa, ahmilu, aku membawa, wa gulamun nahwi ma'in, dan salah seorang anak yang seumur denganku yang bersamaku membawa. Tidak disebut siapa namanya di sini. Idawatan min ma. Apa idawatan? Kulit. Kulit. Kalau anazah? Apa? Tombak. Apa tombak ya? Tombak. Al-harbatu. Subhanallah. Enam. Idawatan itu inaun sagirun min jildin. Kalau idawa itu adalah tempat kantong yang kecil dari kulit. Jadi kantong kulit. Kalau anazah al-harbatu. Harbatu itu artinya tombak. Wallahualam untuk apa tombak, nanti kita lihat. Apakah untuk tancap biar bisa pegangan? Wallahualam. Nanti kita lihat bagaimana pembahasannya. Ma'i idawatan min ma, aku membawa dan anak yang seumur denganku. Membawa idawatan, ya sekantong, min ma dari air. Wa anazatan, al-harbatus sagiratu, tombak kecil. Fayastanji bil ma, kemudian Nabi SAW beristinja dengan air. Aina taqiyatuka. Allah. Kalau dicatat, amalkan hadis Qayyidul ilma bil Enam. Ini menunjukkan bagaimana seorang murid membantu guru dalam memudahkan segala urusan. Dan guru kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muridnya Anas bin Malik kan membantu. Ini hadis menunjukkan bahwasannya istinja itu asalnya menggunakan air. Istinja. Kalau istijmar selain air. Siapa yang sudah hafal? Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a. Kalau antum sudah paham, mudah dihafal. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi ma'i idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma. Sudah selesai, gampang kan? Sahal. Kalau antum sudah hafal, kalau antum pahami, insyaallah sahal. Pahami secara bahasa. Paham Tom? Cara masuk hadis 17. Al haditsus sabi'u asyar.
Al-Hadisus Sabi'u Asyar. An Abi Qatadah al-Haris bin Rabi'in al-Ansari radhiyallahu anhu. An Abi Qatadah al-Harits bin Rabi'in al-Ansari radhiyallahu anhu. Pernah dengar namanya Abu Qatadah, sahabat Nabi? Ternyata nama asli beliau adalah Al-Haris bin Rabi'in. Abi Qatadah. Kalau Abu Darda, Abu Qatadah. Kebanyakan para sahabat itu menggunakan nama Abu. Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Hafs. Siapa Abu Bakar? Nama aslinya Abu Bakar? Abdullah bin Uthman. Abu Qatadah ini Al-Haris bin Rabi'i. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hafs siapa? Umar bin Khattab. Begitu. Kalau Abu Talib siapa nama aslinya? Lupa nama. Siapa nama asli Abu Talib itu lupa. Ada nama aslinya Abu Talib. 6. Tapi sayang pamannya Nabi SAW namanya Abu Talib meninggal dalam keadaan kekufuran. Padahal Masya Allah ya. Makanya innaka la tahdi man ahbab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tawaffana bil alal iman. Nah, Abu Qatadah Al-Haris bin Rabi' Al-Ansari. Nah, kalau bilang Al-Ansari berarti orang Madinah. Al-Ansar kaum Ansar. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. La yumsikanna ahadukum zakarahu. Zakar. Aina kita buka anta? La yumsikunna ahadukum. La yumsikanna ahadukum zakarahu. Janganlah sekali-kali kalian, salah seorang di antara kalian, yumsikanna amsaka yumsiku. Yumsikun. Menyentuh, memegang zakarahu, kemaluannya, zakarnya. Biyaminihi, dengan tangan kanannya. Wa huwa yabul, dan dia di saat dia kencing. Makanya jangan pegang pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Wala yatamassah minal khala'i biyaminih, dan janganlah kalian dia itu yatamassah, maksudnya cabukan, membersihkan setelah dia buang air kecil, buang air besar gitulah. Biyamini, dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah bernapas di ina. Tahu ina? Bejana. Tempat minuman. Maka tidak boleh antum meniup minuman, meniup makanan atau bernapas. Tidak boleh. Lebih dikipasin. Makanan apapun, pentol apa segala semua tidak boleh ditiup. Segala macam makanan. Karena segala sesuatu yang keluar dari dari kita ini adalah kotor. Ada enggak yang keluar dari kita ini yang enggak kotor? Semuanya tidak disukai oleh manusia. Enggak ada. Adapun yang masuk ke dalam kita biasanya yang baik. Adapun yang keluar itu kotor. Jadi enggak boleh tiup makanan, enggak boleh. Ada 3 di sini. Siapa yang sudah hafal hadis ini? An Abi Qatadah al-Haris bin Rabi'in al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wala wa huwa yabul wala yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wala yatanaffas fil ina. Bukan fil ama tapi fil ina. Ya. Nah, itu aja pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat 3 hadis ini. Antum hafal. Antum hafal di kamarnya. Hafal. Ya. Insyaallah kita lanjut pembahasan kita di hadis yang selanjutnya. Untuk memudahkan kita, sudah sampai hadis berapa itu? 18.
Ana bacakan dari pertama, antum dengar untuk menutupi pembelajarannya. Ana bacakan dari awal sampai akhir. Antum dengarkan, pahami. Al-hadithul awal an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتودع. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودع أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنسك بمنخريه من الماء وفي لفظ من تودع فليستنسك. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في الإناء أحدكم فليغسل سبعا. ولمسلم أولاهن بالتراب. الحديث السابع وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وغفروه ثامنة بالتراب. الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ عليه يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمدمد واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تودع نحو وضوء هذا وقال من تودع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعة لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اسكت. الحديث التاسع عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتودع لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفى على يده من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يديه في التور فمدمد واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر التور شبه التسقي. الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم وفي تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله. الحديث 11 عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتودع فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى وقف إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فتحجيله فليفعل. الحديث الثاني عشر في لفظ المسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. باب دخول الخلاء والاستطابة. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث الرابع عشر عن أبي أيوب الأنصاري
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Qala Abu Ayyub faqadimna Syam fawajadna marahida qad buniyatna wal Ka'bah wa nanharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Al-hadits al-khamis wa ashar an Abdullah bin Amr bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqal raqitu yawman ala baiti Hafsah faraitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajata mustaqbil Syam mustadbiral Ka'bah. Al-hadits sadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi ma'i dawatan min ma'in wa anazatan wa yastanji bil ma'. Al-anazatu al-harbatu as-saghiratu wal idawatu ina'un saghirun min jildin. Al-haditsu sabi asar an Abi Qatadah al-Haris bin Rib'ain al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.